बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानंकर जीवन एही पवित्र दोल पूर्णिमा एवं होली परठारु संपूर्ण भावरे बदलिबाकु जाउछि। कारण होली दिन अर्थात मार्च 15 तारिख दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। एहा व्यतीत 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा फलरे आपणकर जो शनि 7.5 चली ताहार समाप्त हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य सबकिछि उपरे पड़िबाको जाउछि। तेबे आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबाको जाउछि, एही दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे केउ सबु घटना घटिबाको जाउछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि मकर राशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं मकर राशिर राशाधिपति हेउछन्ते स्वयं शनिदेव। तेबे आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति शनि एवं सूर्य। तो 15 मार्च को अर्थात होली दिन सूर्य आपणकर द्वितीय भावरु तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति शुक्र, राहु एवं बुध। पंचम भावरे विराजमान अछन्ति देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति मंगल एवं आपणकर नवम भावरे विराजमान अछन्ति केतु। तो बंधु माने आपणकर वर्तमान जो शनि 7.5 चली एवं शनि आपणकर जो द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ति, तो निश्चित भाव में वर्तमान आपण को स्वास्थ्य जनित किछिटा समस्या देखा मिलुथिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन रहउथिबो। मात्र अन्य ग्रह मानकर स्थिति जेहेतु भल रही, तो आपणकर स्वास्थ्य रे सेमिति किछि बड़ धरणर समस्या देखा देबो नाही। मात्र मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि, जहा फलरे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या किछिटा देखा देई पारे। बिना किछि कारण रे अजथा कथा को नेकी आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। एहा व्यतीत बुध एवं राहु जेहेतु एकत्र अछंती, तो जड़ बुद्धिर दोष उत्पन्न हेउछि। सेथिपई तरबरिया भावरे आपण कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य रे हाथ दियंतु नाही। एहा व्यतीत बुध हेउछंती त्वचार कारक ग्रह। सेथिपई स्किन रिलेटेड किछिटा प्रॉब्लम मध्य देखा देई पारे। मात्र आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहिबो, अर्थात ए सबुर एतेटा प्रभाव आपणक उपरे पड़िबो नाही। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा परर समय। दोल पूर्णिमा परठारु विद्यार्थी मानक जीवन रे केउ भली परिवर्तन आसीबो। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्र आपणकर तृतीय भावरे अछन्ति। तेबे शुक्र आपणकर तृतीय भावरे उच्चस्थ अछन्ति। तो बंधु माने पाठ पढ़ा आपणकर एवरेज रहिबो, कारण शुक्र जेहेतु तृतीय भावरे अछन्ति एवं शुक्रक सहित राहु एवं बुध अछन्ति, तो आपणकर स्कूल रो सांग हुअतु किबा कॉलेज रो सांग हुअतु, आपण किछि भल जगह को बुलाबुली करबाको जाई पारंती। दोल पूर्णिमा परे आपण अधिक एंजॉय करि पारंती, जहा फल रे पाठ पढ़ारे आपण सेतेटा समय देबे नाही। तो पाठ पढ़ा आपणकर एवरेज रहिबो। एहा व्यतीत ऑनलाइन डिजिटल गेम एसबुरे आपण अधिक समय देई पारंती। पाठ पढ़ारे आपणकर एतेटा मन लागिबो नाही। तो यही दोल पूर्णिमा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि, तो 60 ରୁ 70% आपणक पई भल रहिबो। मात्र आउ जो 30-40% रहिला, तो आपणकर माइंड डाइवर्ट हेबो।
ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ସେତେଟା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅଯଥା କଥାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଶନି 2.5 ବର୍ଷରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା 2 ଦିନରେ ହିଁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତଫାତ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନେଚର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତଫାତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହୁଥିବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର କଥା କହିବା, ତ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେବେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। 3ଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 10ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ।
आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्र, जे कि आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछन्ति। तेबे शुक्र आपणकर तृतीय भावरे उच्चस्थ अछन्ति। आपणकर दशम भावर अधिपति जेतेबेले तृतीय भावरे अछन्ति तो तृतीय भावटी होइथाय साहस, पराक्रम एवं अधिक परिश्रमर भाव। एवं शुक्र जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे उच्चस्थ अछन्ति तो आपणकर एनर्जी बढ़िबो, आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। काम करिबा पई आपणक मध्यरे धैर्य मध्य अधिक रहिबो। आपणकर काम करिबार शैली मध्य बहुत भल रहिबो। आपण खूब स्मार्ट भावरे निजर काम गुड़िक करिवे, जहा फଳରେ कार्य क्षेत्र रे आपण मान सम्मान पाइबे। आपण निजर काम पई प्रशंसित हेबे। कार्य क्षेत्र रे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपण निजर काम को एंजॉय करिवे। एंजॉय करी करी आपण निजर काम को करिवे, अर्थात आपण को एतेटा प्रेशर पड़िबो नाही। कारण 29 मार्च को आपणकर शनि साढ़े मध्य संपूर्ण भावरे समाप्त होइजिवो, जहा फଳରେ क्यारियर रे आपणकर जहा भी किछि स्ट्रेस थिला, टेंशन थिला, सब किछि धीरे धीरे कम होइजिवो। जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही एवं आपण चाकरी पाई प्रस्तुत हेउछन्ति तो आपणको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। सेति पई आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। मात्र आपणको मध्यरे टिके रूडनेस देखा देई पारे, टिके एटीट्यूड देखा देई पारे। तेबे से सब को आपण निज भितरे कंट्रोल करंतु। आपण जेते शांत रहिबे, नम्र रहिबे, आपणको पई सेते अधिक भल रहिबो। आपणकर जदि कोनोसी टार्गेट बेस्ड जॉब रहिछि तो आपण निजर टार्गेट को मध्य अचीव करिनेबे। कारण शुक्र जेहेतु उच्चस्थ अछन्ति तो निश्चित भावरे कार्य क्षेत्र आपणकर बहुत भल रहिबो। कारण आपणक मध्यरे एनर्जी लेवल बहुत भल रहिबो, जहा फଳରେ आपण निजर काम गुडी को बहुत भल भावरे करि पारिबे। आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भल रहिबो। केवल आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। आपणकर बॉस, आपणकर सीनियर मानक सहित जेमिति आपणकर आर्गुमेंट न हुए सेति प्रति आपण ध्यान रखंतु। जो माने बिजनेस करूछंती सेमानंको पई एही दोल पूर्णिमा परे बिजनेस रे 60 to 70% भल रहिबो। आपणकर बिजनेस रे खर्च मध्य किछिटा बढ़िबो। किछि टेंशन एवं बाधा विघ्न मध्य देखा देई पारे। केउठारे ना केउठारे आपण निजर बिजनेस को नै किछि स्ट्रेस रे मध्य रहि पारंती। तेबे आपणको पाई सबुठारु बड़ परिवर्तन एवं सबुठारु बड़ खुशी कथा हेउची जे दोल पूर्णिमा परे 29 मार्च को आपणकर शनि 7.5 रो संपूर्ण भावरे समाप्त हेबाको जाउछि, जहा फଳରେ शनि 7.5 रो जे प्रकोप आपणक जीवन रे चालुथिला, आपणकर परिवार रे, आपणकर कार्य क्षेत्र रे, आपणकर वैवाहिक जीवन रे, प्रेम जीवन रे शनि 7.5 रो जहा भी सब प्रभाव थिला से सब कम होई जिवो। आपणकर जे मानसिक दुश्चिंता थिला, जे डिप्रेशन ने आपण रहुथिले से सब धीरे धीरे आपणक जीवन रो दूर होई जिवो। तेबे बंधु माने समस्त अशुभत्व गुडी को खंडन करिबा पई एवं अधिक शुभत्व प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन संध्या समय चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एवं शनि जेहेतु आपणक राशिर अधिपति अटंती तो सेथि पई प्रत्येक दिन आपण शनिकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।